Guys, dito ba may snack muna guys. Tacloban to guys, Tacloban City. Snack muna kami guys, kaya masyal yung mga boys. Slowly muna kami guys. Gusto rin Sina mo yung mga boys. Ito yung house dito guys. Mga tiksi. Kita na ang lawa. Hintay ba kami nag-order namin guys? Niluluto pa. Kasi mahabang pila eh. So mahabang pila eh. Kami tayo. So hintay na tayo guys. Mag-order natin. So relax lang guys ha. Thank you for watching guys. Guys, dito na yung order namin guys oh. Ito lang guys, walang iba. Sinsya ka na guys ha. Ito lang ba kayo. Yan naman. Go. Walang iba guys. Ito lang. Yes, ending out kami. Sorry. Okay. Guys, dito kami sa Sibmul guys, ha? Ha? Saan ba? Ha? Sibmul kami guys. Sibmul guys. Tacloban. So guys, mga kasama ko guys, ha? Ito isa po guys, oh. Ano to? Bili na. Dito na ta. Oh. So guys, dala ng 3 boys. Oh. Ha? Ito yung Sibmul guys. Okay guys, thank you for watching guys. Hi. Hello. Sige boy, video mo ba? Guys, nandito kami guys sa Sibor guys. Oh, dito may kung nahan kag mga drinks. Guys, alas si ma'am. Kaway-kaway dyan, miss. Kaway-kaway mo. Teruwi. Oh. Ayan ang kan kau pada mo. Kaya naman guys na kape. Oh, pang to sir pang umaga. Oh, ano ba? Hi guys. Kamunggay wa. Kamunggay guys. Ya. Ano healthy? Oh. Liko sir. Diyan, liko. Yan. Oh. Tumit kwan to, mabangon na to, boy. Oy.
carbon pa diri boy. Itong sirka ba? Oh. Halig ko. Halig ko dito. Ano to ra? Halig ko. Halig ko. Mga silka. Ano yun?